Samti nantangu paketu baga na Yesu mume kulongo katibatu ketela maga nzira mosi nantangu baga na kutuba ya mutidu na pe munge bandaka wa pe musabe tata pastor ngumzula ve na la fin. OK matono ni na Yesu Beto ke vandisa mahindi ya beto na beto ke kuwa mambo ya nzambe. Amen. Amen. Tekila bika beto sami la tete. Nantalisi yenge tata nzambi. Nantalisi yenge Yesu Kristo na mpebe ya longo. Beto mekwiza inama nantalisi yenge na kuwa mambo ina meka tuka nantalisi yenge tata nzambi. Ngebe kusola beto na bakilika nyuso. Beto ke ya kuyangalala. Samti mambo ya ntete ni ngwilu ya mambo ya ngeni na kusalila yao. Moutinou David me kutuba dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mukelena kiese mingi kana bebe tuba na munu beto kwenda kusamila na enjo ya tatanza. Nikuna yala matime beto obika mzoro yenge kaka tatanza. Kubanga manakumbia tata mwana na mpedi ya longo ni mtadisi ya beto. Amen. Amen. Alors beto ke kuwa mambo ya nzambi na ina zola kuluta tete kuluncha beto papa beto bachake kubanda kaka na manima. Alors na ina muzola kusala mke kusala yao kaka na manima. Ni kuna papa ya beto bandime kubokila munu na kiese nyonso mu bandime kujangalala mambo meku nata munu awa ya makwela. Mumekuza kusala makwela. Alors na kati ya nzietolo ni kuna tata nzambe betu bati kupingira kaka kusala makwela ve kukima mbangu vena kwenda kukwela sauti ba miela mpekele au akila kusosa mambo ya nzambe mun tata nzambe mulonga kayaba mvula na ba mvula mentangu mekulunga mufa na kukwela mpe menakata kukwela kulongoka kia pesa dia kama mambo ya nzambe mambo ve ni kuna mume kukola ve mume kumanga ve mume kundima mila ina papa balime kubokila munji kwiza kulonga baba na yenge batata yenge bampangi yenge. Amen. Amen. Kuna ntima ya munome me kuyangalala mume kusola mambo ya nzambi samti thème général ya beto me kutuba car le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Nina papa. Voilà. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus.
Santi mwana ya muntu mekwiza kukula baina nyonso kubunganaka. Nikuna mume kusola mambo ina mekutonama na Luc 19 le verset 10. C'est le même verset. Nous allons le relire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ici, c'est le verbe chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Alors, nous les diables, to itu ina muzola ku tuba ku lomoka ku pesa na beno na pipa yai to terme to sous terme ya beto c'est l'homme, le Fils de l'homme. Mumekubaka kitini na etete. Le Fils de l'homme. Mumekukabula ya unabandambu tatu. Le Fils de l'homme venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mwana ya muntu betuke kutala mwana ya muntu mwana ya bangana ni wapidiamu ni nanina na mania betuke kutuba betuke kulongoka venu pour sauver. Elle me kuisa kukula pe ya tatu nani elle me kuisa kukula baina ame kupungana. Amen. Alors le Fils de l'homme, Jésus se présente. Yesu Kristo kena kuki songolwa mutindo yeni mosi kena kutuba tukamba tukulu ya kibibila pensukuno betole la tala tini yandi kaka kena kuzonza na inwa ya ba milongoki ya yandi na bambikudi. Alors le Fils de l'homme, cela nous conduit à ouvrir la Bible de son temps, la Torah, le prophète et les autres écrits hébraïques. Diambu ya le Fils de l'homme, mwana ya muntu muzabati betuke kuzonza na kulongoka mingi na mundu kutuba samna babana ya beto kana mukwenda na lumbutu ina ya ngolongolo ina bana ya beto ke kuwa betove ngote kote. Amen. Ni kuna muke kusala ngolo na kulongoka kulonga na mundu kutuba. Alors mambo ya ntete betuke kulanda kulongoka ni mwana ya muntu, le Fils de l'homme. C'est d'abord une expression très courante dans les psaumes pour désigner l'homme ordinaire avec ses limites. Mwana ya muntu, le Fils de l'homme. Yake bonso mbangutulu ina ya ngolo ve. Yake bonso mambu kaka ya fieti mwana ya muntu, mwana ya bangana, mambu kaka ya fieti. Na kati ya kibibila ni mutindo na kibibila kena ku lakisa beto. Ina tuka mbatukule kibibila nate nsukunu na babsom nate apocalypse kena ku bambudila beto. Yakele mutindo kaka kima ina bakena kunyanya. Voilà, na ku longoka mbutimoto. C'est vous et moi. Mwana ya muntu ninge. Pangi ya munu, papa ya munu, leki ya munu. Betole na tanga yao na Psaume le chapitre 8 ni on se betke kutala yao. C'est le fils d'Adam. Mwana ya muntu na kibibila na kihebreo le fils d'Adam. To le fils de l'humanité. Fils de terreux, mwana ya toto mekatuka na toto, enfant de la poussière du sol. Donc Jésus combien ya kaka le fils de l'homme, mwana ya muntu. Mwana ya muntu ina mbangutulu mutindo ina mekatuka na ntoto. Betkana kupakula ibundu sikama voilà, Jésus Christ muntu ina mekatuka na ntoto. La poussière du sol. La deuxième signification du Fils de l'homme est donnée dans le livre d'Ézéchiel. Le Fils de l'homme est le prophète que Dieu envoie vers les hommes en train de se perdre. Na mukanda ina ya Ézéchiel, mwana ya muntu le Fils de l'homme, mbangutulu yani chi ni yandi na kena kwenda na katikati dikanda na kwenda kukula baina nyonso kia kupungana. Amen. Kitabu ya tatu. Et enfin dans le livre de Daniel na mukanda ina ya Danieli na chapitre 7 le verset 13 où les puissances bestiales sont définitivement données par le Fils de l'homme auquel Dieu donne la victoire.
baina nyonso ki ya kukangama na ba puissance céleste samna di zulu kisika beto kele zinga na beto bampeve mingi ke kukwamisaka beto samti mfumu ya bao ni ntatu satana ni kuna bakutuba ti le fils de l'homme na mukanda ina ya Danieli ni yandi na kekuiza kula beto na maboko ya ntatu satana na ba puissance ya yandi na bambazi ya yandi. Oui, Jésus le fils de l'homme comme le Messie. Messia, c'est lui l'envoyé de Dieu. Le salut que Dieu donne à l'humanité selon l'espérance de Daniel. En Christ, le royaume de Dieu s'approche. Na Yesu Kristo kimfume atata nzambi kena kukwiza. Amen. Amen. Nzambi kena kulakisa beto mamambu ya mbote. Nzambi kena kulakisa beto luzolo ya nyanga. Nzambi kena kulakisa beto nzila ina beto fana kutiatila. Mena nzila ya nani? Na nzila Yesu Kristo. Jésus de Nazareth a été un homme chargé d'apporter la bonne nouvelle de ce royaume de Dieu. Le Messie, celui qui a été envoyé. Il a été chargé. Donc tatanzami a dit zulu ni mwana ya yandi Yesu Kristo. Yani mekusolwa na kwiza kulakisa beto nzila ya dizulu. Kuzonzila beto ba mambo inakia kukangama ya manzweki na dizulu yandi na tata ya yandi. Jésus de Nazareth. Mais quand Jésus se présente comme le Fils de l'homme, c'est bien souvent pour annoncer qu'il va être rejeté et exécuté. Mutindo Yesu Kristo mekutambula tumbu ya mwana muntu. Mwana ya muntu, le Fils de l'homme, ni role ya yao. Mbangudulu ya yao ni yanfana kwiza na kuzonzila tokunata lusalusu. Na baina nyonso kia kubungana. Baina nyonso bameku losa. Baina nyonso bameku abandonner. Petke na kulanda. Petke muke kupambula ya mdia kambote muke na kulakisa bambamu dulu ya nkumbu ya le Fils de l'homme tete betokele. Pour annoncer qu'il va être rejeté. Il se met kuiza kumbu ya le Fils de l'homme. Petemetu banambatukuloti, ça veut dire c'est l'homme soutiré de la terre, né de la terre, c'est-à-dire par Marie. Jésus, mama yani Marie, ina tatanzami na mbatukulu, puidika kazulu nantoto pe na baba, puidika baba tu nantoto yeli. Mais Jésus est le seul qui est né du Saint-Esprit. Donc Marie kuzwa kakufumu ya bakala yani directement fait. Mais kasini mpevi ya longo, mais kukota na nzutu ya Marie na mepesa na lulendo ina ni mwana Yesu Kristo. Mais pourquoi l'homme tiré du sol samna mama ya yani? Donc il fallait que Jésus provienne de sa maman. Il a fallu que Jésus soit comme toi et moi. Kananyame kutasuka Yesu pele na tasuka. Kana nzatu mekuzwange Yesu pele nzatu le na kuzwayani. Kanangele na kunwana mpe Yesu pele na nwana nange. Diambe kunwana ina pete kundima yangu TV. Est-ce que Yesu pele na kunwana na mpangi muntu ya yani? Yesu le na nwana ve mais kasi kisielo mosi ya tatanza mbikudi ya nene me nwana na tatanza. Nani ina? Jacob. Jacob s'est battu avec Dieu. Jacob me kusimba likulu ya mbazi ya tatanza. Micro ya kakili kembote ve. La pile du nez. Jacob ni yandi mosi na bambikuli nyonso mais simba dikulu ya tatanza yambazi ina. Et l'ange dont nous parle la Bible réellement, c'est le Seigneur Jésus. Yandi tikanenge kusakumuna munuve munu na kupika ngasiki mbia ina mpeke kifwani ya nwanunu ya kunwana. Kanagame mfuta mfuka ya munuve muna kupika ngasiki mpia ni kuna mwe kutubati Yesu pele nda tasuka
samti baina tekaka bandeke baina banisa la commerce na injo ya tatanza bandaka kifule ya kutikisa babibi na be Yesu kudasukaka kubingisaka bana matambi. Amen. Yesu pe kutasukaka ni kuna mekutuba ti le fils de l'homme ni yandi na mekatuka na ntoto mezaba bampasi ya mbani lenda kudianange lenda dasuka lenda fuema lenda futuka manima parce que le Saint-Esprit de Dieu aussi s'attriste. Amen. Bibi atatanza peke kukotaka na kiati na nkadulu betu ni kuna Yesu l'incarnation de Jésus mais baka kifuani yange na munu kanange mezaba ti mulenda bulange mbata Yesu pelenda bulange mbata kanange mezaba ti mais yaimbi Yesu ke kusumuna fe. Amen. Jésus, la seule différence avec l'homme, il ne pêche pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Il est juste. Kaname kusembage, kaname kubulange mbata, samunge bonga. Amen. Mais papa kakele, kaname bula mwana mbata, mwana meko funda na bafamille ya mama, mwana chikufutuka diaka na tata yange ve. Mais mama ke zaba be samuna iki. To mama lenda sala veti bika muko na ifula tete papa wapi mambo yani kubulira mwana miyani zoza apena ngolo na kulakisa na mwana muno luzule na geme kulutila na yangei na ngeke na yana papa. Amen. Me beto baba tutata nzambi ye kusalaka ba mambo na lunungu na la justice. Dieu est droit et il est juste. Mambo ya kaka beto sola tala la venue de Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour sauver. Dans Jude, le chapitre 1, le verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Mikudi Jude n'a que communiqué. Judas, mais Jude, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore. Yaniti, bedokula diaka bayakaka. Kisika betke kukula bao, ni na kati ya tia ina kisika baki ya kukangama. Amen. Mais tout à l'heure, kulongoka timpe bia longo ni tia. Mais tia, me kukuma walusoso nu zole. Tia ya mpe bia longo. Ina Yesu tatanza me dukula na katikati ya beto. Kila kisa ba meso ya kimpebe ke kutala na kati ya chigumusu na bambikudulu gige kusimba mevo mo kunyaka ina peke tia ya lulenda tatanza. Me tia ya satana pekele na kati ya kinanga muntu kele lakini pe mutinu ya tia muke na kati ya tia musi ya kusaka na ve muke na kati ya makwela munu kena tia muke na kulanga pongi ya mbote ve. Amen. Ina pe tia pe ya mutindu ya kaka ni kuna yandi ti sauvez-en d'autres, c'est-à-dire betemezo lulendo na inswaina na kukula bayantete meyandi ti beto kula pe bayakaka. Amen. Betkena kulanda na kati ya mambo yai ni Yesu kaka kena kuzonza na kati ya inwa mbikudi yai Yesu kena kusala yandi motive mutindu papa lenda sala yandi motive dibuna nzanga papa lenda tuadisa yandi moskizinga yai ni kuna ngena kutuba bayakaka ti sauvons aussi les autres kana beno nzambe mekula beno ime mebayakaka ketete na nganda yani ti beto baka mpe bayakaka mekubikala na nganda. Amen. Yina neki salu ya kisielu etatanza mutinu Yesu kena kuzonza na bamilongoki Yesu kena kuzonza na bambikudi Yesu kena kuzonza pe na yende mekutonika mukade. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 24 le verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre, bête kula, kwenda kula, baina bakina kunata na lufwa. Amen. Ceux qu'on va égorger, mutin bakina kubaka meme, bakina kunata meme na kusaba ti bakina kwenda kufwa asiki ya.
ni mutinuna beto bayakaka kia kukangama na nzisi mena kusaba mpeti ngeka kukangama mpasi kana nzambi lakisa ve na musi na katikati ya beto tuna katikati ya beto musi tuna dikana ti akulala ina ngiki na kulala ka mbote ve jambo ikele ni kuna yandi ti délivre ceux qu'on entraîne à la mort beto kula baina bakena kunata na lufwa ya kinsuni ikele kasi lufwa ya kimpeve mpe ikele yina mekunyani atatanza yina kena kusadila atatanza bive ngeme kutambula mpeve atatanza ngeke na kusambila ngeke kulotaka bandosi ngeke na mkayulu atatanza ndosi ya mpama ngeke na kulota bantangu nyonso kana diabo mekumina nge sura kukumina nge nsabe metekila kulakisa leo na ndosi ngeke na mukalo ya tatanza ngana ngeke kusadiraka yao beto lenda kukiyufula wapi mutini muke kusadila mukalo ya ndosi samti mukalo ya nsonokono muke tsonika muke nata na papa baketaka bakebangola muke na mukalo kutsonika mukalo kubikula muke kubikulaka papa betu na pe muntu ke kusansa nge mekana ngeke lotaka kaka ndosi ni kuna bayaka tubaka ti mukena mukailo ve me mukena lotaka bandosi me zaba veti mukailo ya tete ya ngolo ni ndosi samti satana ke kotaka na ndosi ve satana kana kota na ndosi na kuza nuanisa nge amen utini na ve amen ça veut dire que Satan le na kota na ndosi ya ngeve kana yame tambula ndosi ni nzambi kena kupesa ngeba message ngefa na sima yao ngeke vena mukayo ya kubangula ndosi moniki na bakulundu kana na bakulumbe musi zaba kubangula mbote ve nzambi ke sabila yani ke jakaka mvutu na mvutu ya ngeke kumonika jambo penza ke kuyirika yao sauti bao nyonso kena mukayo musi ve ya kubangula bandosi amen donc mukali ya tete ni ina betu mekutanga pena betu nenda tala na mukali ya Daniel ina mekusambula le prophète Daniel ni mukali ya ndosi Daniel ina mesambula Daniel ina lenda sambula Joseph ni mukali ya ndosi ya mbikululuve ya kutsonika bakaive ya kutala bamambi ya babantu ve meni ndosi samti Satan ki kutaka na ndosi ve kana Satan me kota na ndosi ange nwalisa ange filisa banyoka ange pesa nge bimbevu ngeke tala kivulu kutachiki donc bamambo ya mutino na mutino mekana ya mbote ngeke na kutala na ndosi vutu na matono na tatanzana kange metala ti mutatu kena kunwalisa ngeke lalaka bampongi ya mbote ve kana ngeke na kulala bampongi ya mbote ve Satan so la veti nge lala pongi samti nge tambula ba message ya tatanzana